Amasan living message pethedinga doi sangna pathian doi sangna le Hornbill Cable Network te doi sangna kachanjekin pathian chungle amau chungin ki pak thu maspenin ka hongena tuni in igama til poimo ma kangai pathianin tuni again dinga epi ka kahet pathian na sem tu te adinga han sanna thuguk te gen lewin kanoma tulahin han sanna hi apoimo ai la khovel te han sanna gol hilowin sungil lama han sanna apoimo gamin sim phading bol phading atama ging tu te laka hitale ging lo tu te laka hitale thil tam tak han sanna apoimo na tam jekin tunihin hun chom chakhat sung je han sanna thu khi bible simin alagen lewin ti hi tuni kahung ki sakna ahe Bible pan sandingin Galatia te bung khatna chang guk apathinung sim katin chang somle pani chan hi hung siming ka Krista he pinaje ka ahun kopa nusia chuti thuta chanchin pha chum lama lake he mangsan jengu hi makkasa he chanchin pha dang ahipon nangma hun suboin Krista chanchin pha subdang lam nom kote ahem ala ahi Himalay ke mau ahem vana kipat van sol chak inle chanchin pha lakingu ka genu hilongal chanchin pha dang him agenu chun han se dongin umuhen tuma kahun gen golu khan tuhin le ka gen ki dahi chanchin pha laladon ta ku tilongal chanchin pha dang kun le aung hil chun han se dongin umhen ahi le tuhin mihing doi sakna ahem ka hol pathin doi sakna ai lo le mihing ki pak na gu ki pak sak gu kahem mihing ki pak sak mai ka hi chun Krista su ki pung ka chu ti chun su pite ho ka chanchin pha gen kha mihing lama ahi poi ti ka het sak la hiu mihing ki pat kamu le ahi dik pon mi e hil le ahi dik pon Jesu Krista ki lak na je ka kamu ahi zoi tuni ahin igamin poimo mama kahet chu han sanna ahi i society a thil phalo tam tak i holim na le igen te ho yesu ke yo mi male le insung le society a sim phat ding tam pi oma Christian gam ikiti suk ding ding tam pi a umzinga a ding him le ahi ain la tulaya adeka Christian kiti te laka itak sapa kamu chu han sanna hi hin ka he je han sanna pen hi khovel mi te ho chu thagum le thili thena dang dang sumle pai thili thena ai loile thaguma ai loile thalte ai loile thil dang dang han sanna khovel mi te chun amangu ai la tuni igamin apoi mo chu je te ho zo se sang le han sanna poi mo sungil lama pat han sanna pen hi tuni in ipoimo i Bible chang simna khan sol chak pola han sanna imu sol chak pola khan Galatia ko chum te king khan ji han sanna thuguk amma in han sanna ala nei ji kha agena yata ka chun hitihin ala gena ko chum te kha agaya bangtidana chanchin phadanga ala ki hei mangjing la hi empty kha je kha agena Krista he pinaje ka ahun ko pa nusia choti thuta ti khopin Galatia ko chum te kha solchak pol hin ala gai ngama
chun agai na chun tunia itep te ding apoi mo ka sak chu eta ka khan chanchin pha sukdang lam ahi ding kha avenga zeki para khan aman hitin alagena ke mau ahem wana kipat van sol chak in le chanchin pha la ke ngo ka genu lo ngali chanchin phadang him agenu chun han se dongin hen ati sol chak pol hin amale chule van sol chak te na ngol le challenge abol ngama zigu tu ka chun ahang sana midang le khok asapu pathin chanchin pha he pinaje ka hugdama mihing te kha chanchin phadik takmai su settinga ama na ngodin le chanchin phadang agena van sol chak te na ngodin le ai lowai le midang ko to bang hem khatin again takin le jete chu han sedongin hen ti khop khan ji han sanna kha aneya ai le ji han sanna kiti kha sol chak pola hin khoya pat alak ahem iti chun bung khatna chang somle khatle somle ni isim na khanitin alagena somle ni na khanitin again somle khatna par khan ka chanchin phagen kha mihing lama ai poiti ka het sak lahiu ati mo chun mihing akipat kamule ai diek pun mi ehil le ai diek pun jesu krista kilang na je ka kamu ai joy ati tuni hin bangje ka thil dik lo le thu dik lo gen ngam sek lo hi em iti chun ikingak na kha mihing dang ai nom seka mihing danga kinga in mihing dang ai lo le mi te ho ngai da na ki pata ai khat takai le han chan na a the ngai pu sol chak pol hen chu chanchin pha ka gen sek pen hi mihing akipat ahi pu midang in ehil le ai dik pu jesu krista kilang na akipat ahi ati yega chun jesu krista kilang na revelational knowledge ahi jekin revelational message ahi jekin je gola chanchin pha jesu krista kilang na akipata adon na hi je akhan mihing kiti him kha alaw po adik lo le agai ngama chun adik lo naw amu agai be le helowin gin chak ding kilo ma jeng van sol chak te na ngodin le chanchin phadang ahung gen oi chun amau na ngon chu le challenge abol ngama hi tunin iya tai chun e gam ading hin le apoi mo na lom ti hi gen thei dingin a umin ka he isum le ipai ithale izung I hat na te ho ale dang te ho hi atang pin imang I han sanna ikingak na ipan sanin ilane seka aila zete ho hi en sum le pai patai le sum le pai tamzo nei a uma thale jung I pale thale jung nei atamzo nei a uma hi theina dang te ho mihing ki sunai ki sun pitak adang atamzo nei a ki toi ahin la jesu krista ki pata kilag na jesu krista ki pata message idon takai le bauchu je ki par chun han san na ahunguma je ki par chun confidence thak ahunguma je confidence pen chun adik lote ai gola vongam na uma ek chun tu ni hin gamin apoi mo chu social evils iti bang zate mi gama suk mita suk bei inopte icha inauten le icha inaute ho ai lo le I in sung mi te ho le sukha khana te in lau thil te ho adik lo iti te ho igen dok ngam na dingin ikibul phuna ha check angai ahi tunin nang le kein message idon te ho ai lo le isiele phahet na ingai tu na te kha bangin akibul phu em ti tunin ngai tu len nokum isai eka chon tunin ji ngai thatu te zo se hin tunia ngai dan kanei le lanei kha banga kinga hem le khabu zik thim khat lasima je le khabu achu kinga jeng lahi em ahi lowai le
ko hem khadin thil bahem khat agena je chu kingamai la hi em chuti ai chun lale khabu sim azik pa hem azik nu chu ye chu kinga la hi ai lo ai le ko hem khat thu ge na ki pata gen son mai la hi chun ama nu hem ama pa hem kinga chu la hi limit nei la hi tu ni hin igamin apoi mo hi revelational knowledge hi ti hi ka gen no ma ajek chu bible ti lo le khabu tam tak khovelin aumta le khabu jik thiang le tam tak oma atam zo hin i thagau su khalowin i mihin na i phurna emotional level te ho ting hi asukha de chun chom khat adingin e su phura chom khat adingin nasa tang maya motivated golin aki seka hilele asot adai ngai pu bangjik ahem iti chun ji hen na hem ji sukhpur na hem pen kha apolong lampe sukha ai jekin asungin lamting sukha lo ai jekin je kha adet sot ngai lo ai ye ka chun dakal khat dakal ni thu hoi tak ingaya ingai zo takai le o ye chu ahi mo te bol phat inoma tam ve pi le kisim phatingin thupuk na te ila hilele iding det zo pu bangje ka hem te le sungil lam alut khak lo je kai sungil lam lut kha te chu revelational knowledge henna krista jesu ki pat henna thagau thiang tho het saka henna je khan mi asudang lam ai ek chen tu ni hone hin bang isongem ti kha tu ni athakin ki ngai tu le hin nopum isa igam sem phat na dingin imimal I insung I society sem phat na dingin ko chom sunga thil sem phat dinga poimo te sem phat na dingin le je krista jesu ki pat kilak sol chak pon ati golin en le thagawak pat hung ki pan het sakna te kha apoimo ai je kha hang takai le ko hilele thagaw ki pat het sakna thagaw ki pata hung ki pan het na cho hung takai le je pen kha akiling lovin tin akiling lo het na pen khan atop chan tun na etut se kai achuti lawai chun lamkala abe pai se ka chom chakhat adingin apha chom chakhat adingin ai thia hilele sot adai ngai lo ai ega chun hovel pum pi pathian thu jesu krista thia thoki chan chin hi thedal ahung hi a je hoi taka ahi gola gen son ai theina dingin sol chak pola hin pathian kilak na nge kha alamu je pathian kilak na nge akipat khan ye het na hi ang nei zikin against all odds in sol chak pola hin zona to pathian thu hi ala gena ala zika tunin nang le ke adingin ikingak na aung theita ahi tunin kele ka area nang le la area mun chum mai mo puk na chitin ging tu ten adekin ging tu pui tu ten je midangin ehet sakhilowin ai loile ko hem khat a hilowin pathian thagaw nge in ehet sak thu te hoi gen sek talahin gen theilehin takchule eile ding de titin mia dingan le din do na hidinga hiti hi tunin igen nom ahi ekachun pathian thu hang san taka igen theina ringa athuguk chu thagaw thiang tho het saka pathian ki pat thu imu te hi ahi ye chu amasan e zowa e zo dung midang le zo dingin ikin na asem ahi ekin tuni hin the living message and tu te zo sin ngai tu thaketin chule christian zo se mo puk na le ai boka pui tu hi le pui tu dit muna ai lo le christian member khat hi le lalpan mo puk na ai pik chu je hi pathiana ki pata I het a igen sekte o hi ama kilang na nge ahia ama het sak nge ai chun je khan sukdang lam dinga igot te kha han san na ai pin tin gen ngam na ai pin tin bang golin makin bang ti jing le
ye khan distract hi lo ding ai Galatia ko chom te hi chu jepen kha ala nei zo lo kha le hi khan tinu e ka chun chan chin pha aki gen ma sa pen kha ala pe sanin chan chin phadang in ala lu taw je kha sol cha polin apon ma jinga e ka chun suk boya theidin muna lai kha talo dinga aman ama hina aki gen cheta je chan chin pha pen hi kilak na krista ki pat kamu alai zekin ati ye chun mihing ki pak sak go kai pu pathin ki pak na hol kai zoi ati tunin ye ka chun ji han san na thu go ki tunin king tu ten ta ke elle izil ding apoi mo hi ti igen num ai ye ka chun tuni hin living message en tu zo seten han san na thu go ging tu hin khuwa hi thil dang ai poi pathin ki pat kilak na imute thagaw ki pat kilak na imute hoi ahi zikilak na chun ei zowa ei zo beb le helowin hansan na ip ta kai le pathin thu te ai gol again ngam na ip je gen ngam na ki pat khan pathin in iking kim vel te khang sim phan tin mimal le in sung e society kha je ki pat khan danglam na hum ding a hi ti hi tuni in chom chakhat sungin je hansan na thu ki igena pathin in athu igen te ho i chan dik chetun malai som pik ta hen amen